ये एभलिया भूल काम करिछि से भूल कामर बुझी पारछ दंड ताको इंस्टेंट मिलिबा दरकार सीधा जदी मारी परिबो आहुरी भलो हबो तापरे जाईकी देशवासी ओडिसावासी जानिबे जे हां एमिति गोटे क्राइम करिथिला गोटे लोक ताको सीधा मारी दिया जाइथिला किछि कोर्ट कचेरी किछि धंदा नाही झियो माने जदी देखुछो वीडियो ये बंची कि रुहो काहाको विश्वास करो एई भला लोकन पई लोक माने लोकन विश्वास करि पाउ नांदे आ गोटे झियो सेफली रही पारुनी भाई 4 वर्षर गोटे झियो सेफली रही पाइलानी आ बड़ बड़ झियों कथा तो छाड़ से माने फ्रीली रहउचंदी बुलाबुली करचंदी तांको सहित किछि भी हेई पारे भाई आज भिडियो टिके अलग हबाकू जाउछि ए भिडियो रे गोटे बहुत खराब काम होइछि जोटा कि मु ए भिडियो रे कवर करिवि भाई आजिकाली का लोकंगर मानसिकता ठीक नाही काहेकि ना से माने किछि भी करि दउचंती आ करिवा पूर्वरो थोरडे भाबु नांती कि ये मो संपर्क कि ये मो निज लोक किछि भी करि दउचंती मारी दउचंती काटि दउचंती रेप करि दउचंती किछि भी बुझी पड़छ तो सेही भला गोटे केस हेछि तो चलो सेहीटा हमें कवर करिवा और से केसटा सुनिले हुए तो देहर रूम जो नुहे ठिया हेजिवो एभला गोटे घुण्य काम करा हेछि भिडियो रे आगु को बढ़िवा पूर्वरो किछि इंपोर्टेंट कथा यही भिडियो रे संपूर्ण मात्रा भाषार प्रयोग करा जाइछि जो मानको भाषा पसंद से माने रही पारंती आ जो माने भद्र व्यक्ति से माने जल्दी बाहरी जाओ एई भिडियो रे बहुत सत्यता कुआ जाइछि आउ कांदरो रक्त बाहरिबार बहुत संभावना अछि धन्यवाद हाय गाइस मु सूर्या महापात्र स्वागत करूछु आउ गोटे भयंकर भिडियो को भाई लोक माने एते नीच हेई पारंती किमेती नीच माने एते नीच जे किछि करिवा पूर्वरो थरुटे भाबु नांती 4 वर्षर भाणीजी को दुष्कर्म परे कला हत्या एमिति काम करूछंती एमिति किछि घटना हेछि एई छोट झियोटा सहित मात्र 4 वर्षर मो भाई राक्षस मामुर राक्षस कारनामा 4 वर्षर भाणीजी को दुष्कर्म परे कला हत्या 4 वर्षर भाणीजी को मामू दुष्कर्म कला तापर हत्या कला दुष्कर्म 4 वर्ष झियो को मामू पुणी मा आज्ञा तो छाड़ी मिने बांड आज दुष्कर्म पूर्वरु अश्लील वीडियो देखिथिला अभियुक्त कालिया नाहक ओ मेन प्रोब्लेम एठी मागिया पर्न वीडियो देखिछि तापर पेड़ उठिछि चली गला पेलते भाणीजी को देखिलानी कि गोटे संपर्क रे कोन हबो सेटा भी देखिलानी गंजाम जिल्ला दिगपहंडी पाटपुर थाना अंचल रे घटिछि एभली अभावनीय घटना खिलिंगी रे मात्र 4 वर्षर शिशु कन्या को दुष्कर्म परे हत्या करिछि संपर्कीय मामू कालिया नाहक पूरा केसटा बुझी पाइलो तो भाई देखो मु गोटे कथा कहूछि हला एटा एजे गोटे सानो भाई भाबो कि गोटे बड़ भाई भाबो गोटे छोट कोन उपदेश हला जदी को भौणी माने देखुथांती एते जाय भाषा सुनिया परे भी देखो काहाकू विश्वास फर्स्ट ऑफ ऑल करनी आ तमे गोटे झियो तम देहर जदी टिके आंच लागे तमर तो होल लाइफ बर्बाद ता सहित तुम परिवार मुंड उठेई चाली परिबोनी तो शिशु कन्यार संपर्कीय जी अजा हेबे से जाइए आमर ना अनजज्ञ पाखे ये अभियोग करते आम बारंबार एनाउंस भी कलु जो भाई मैंने से शिशु कन्या पाई आमर सूचना केन्द्र आनी रखिए बोली किंतु चारिआडे खोजाखोजी करागला से संपर्कीय मध्य शेष थाना एफआईआर भी देते किंतु बहुत विलंब पर पाखापाखि घंटे रु 2 घंटा राति घंटे रु 2टा समय खबर आसी पहुँचला जे से झीटे यही आमर ग्रामर जो देवती अच्छा तार पाखे केसटा बुझीगली आ ये कौन करिछि आ देखिबा पड़िबो मु कहि दोछि क्लियरली से कुन्नी झियोटा मात्र 4 वर्षर जहाकू ए मागिया बलात्कार करिछि आ तापरे मारी देइछि आ तांको निज गां ग्राम देवती मंदिर पछबडे पकेई देइछि से कुन्नी जो आसीथिला ता ओजा घर को बुलीबाकू ये मामू मागिया पर्न वीडियो देखि देइछि आ ता पेळ ठिया हिछि भाणीजी को देखिला ना गोटे छोट छोट बयस देखिला केते खराब कथा भाई जेतबळे एई भळे न्यूज सब माने सामना को आसे ना देखिबा पूर्व थरुडे मु भाबे ए न्यूज मु देखिबी कि माने ए न्यूज देखि कि भाई मन तो जहा दुख हेइथिला ता सहित एभळे भी घटना घटी पारिबो कि घटुछि वर्तमान माने एटा विश्वास जति होउछि मन को भी सेति कष्ट लागुछि काहे ना 4 वर्ष मो भाई मात्र 4 वर्ष छोट छुआटा आ एटा बुढ़ा मा आज्ञाटा गोटे मामू मा आज्ञा अभियुक्त अश्लील वीडियो देखि दुष्कर्म परे हत्या करिथिबा पुलिस सूचना दैछि बस मो कथा बे विश्वास हला न्यूज रे जहा कहूछि एइटा ही सत्य मो भाई फास्ट फोन वीडियो देखिला तापरे चली गला देखिलानी गोटे छोट छुआ बोली बार बार से गोटे कथा कहिबे नै भाई विश्वास गोटे काहा को भी करनी अभियुक्त कालिया नाहक को दिगपहंडी थाना पुलिस गिरफ करिथिबा बेले से कालिया नाहक हो कि पेलिया नाहक हो मागे तो गिरफ कहीं करागला से गाँ लोक आगरे पेड़ को पूरा सीधा गोटे कत्ता आनी था काट था माँ आज्ञा जाई था पर्न वीडियो देखला बोली किछि भी करदब सी एई भला बेद चुआ मन रखता बहुत लोक अफेक्टेड होउचंती माने लोक मानसिकता चेंज हो जाउची माने लोक विश्वास भी करि पाउन नाहंती सेपटे घटनास्थल रे परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना और पीसीसी सभापति भक्तचरण दास पहुंची परिवार को समवेदना जणाइबा सह प्रतिक्रिया रखिछंती।
ଆରେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କଣ କରିବ ନା ନେତା ଆସିଲେ କଣ କରିବ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ତ ଘଟି ଯାଇଛି ନା। ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଭାଇ କିଛି ଗିରଫ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ଏକ୍ସନ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧରା ପଡିଲା କାଳିଆ ନାହାକ କି ମା ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା ବି ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଚାଲିବ, ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ଚାଲିବ। ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଯଦି ଦୋଷିତ ହେଲା ଠିକ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ନହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ସରିଗଲା। ଆଉ କଣ, କେସ୍ କ୍ଲୋଜ। ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ଜୀବନ ଏମିତି ପଳେଇଲା। ତାକୁ ନବା, ରେପ୍ କରିବା, ମର୍ଡର କରିବା, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ କାନ ବି ଶୁଣିବନି। ଆରେ କାନ ଶୁଣିବନି କଣ, ଶୁଣୁଛି। ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତମେ ଆସିଛ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅ। ସେ କାଳିଆ ମହକ ହଉ କି ସେ ମା ଗିଆଟେ ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେଇଠି ଯଦି ପାରିବ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଆଇନ ଭରସାରେ ରହିବ, କିଛି ହବନି। ସତ କଣ ଜାଣିଛ, ଫାଶରେ ମା ଗିଆକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଉଇଥ୍ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି। ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ ରହିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତନଘନା କରି ଗିରଫ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ନିଆ ସରିଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ତାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ସାହସ କରିବେନି। ତମେ କେସ୍ ଶୁଣୁଛ, ସାହସ କରିବେନି। କେତେ ଲୋକ ସାହସ କଣ କରିବେ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହଉଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ କଣ, ୟାଠୁ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। 12, 14, 16 ଭାଇ ଯିଏ ବି ହାବୁଡରେ ପଡିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯିଏ ବି ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମା ଗିଆ ହାବୁଡରେ ପଡିଯିବ। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ସିଏ, ଆଉ ତାପରେ 4 ବର୍ଷର। ସେ ଯେତେ ବଡ ହଉ କି ଯେତେ ଛୋଟ ହଉ, ଖରାପ କାମ ହିଁ ହେଇଛି ନା। ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେନି କେମିତି? ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି କଣ ପାଇଁ? ସେଇଠି ଲୋକ ଅଛ, ସେଇଠି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଜାଣିଛ ଯଦି ସେଇ କ୍ରାଇମ କରିଛି, ସେଇ ଏଭଳିଆ କିଛି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି, ସେଇଠି ମା ଗିଆଟାକୁ ମାର। ଆଇନ କାନୁନ ଯାଏ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା? ଦୋଷୀ ତାର ଆରାମସେ ଯିବ, ଜେଲରେ ବସି ଖାଇବ ପିଇବ ରହିବ। ସେ କଣ ତମର କୁଣିଆ? ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଧା କଥା, ଯଦି କିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ତାର ଦଣ୍ଡ ସେଇଠି ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋଷ କରିଛି, ଦୋଷ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏଟା ଦୁଃସାହସ ତା ଉପରେ ଯଦି ଅଛି ସେମିତି କିଛି। ଇଏ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ କାମର ବୁଝିପାରୁଛ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ହବ, ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଜେଲରେ ରହିବ। କଣ ସେ କୁଣିଆ ତମର ନା ତମ ଘର ଲୋକ? ଏଠି ସେ କ୍ରାଇମ କରିକି ଯିବ, ତାପରେ ସେଠି ବସାଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବ। ସିଧା ଯଦି ମାରି ପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଶବାସୀ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାକୁ ସିଧା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ, ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଫଲି ରହିପାରୁନି। ଭାଇ 4 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଫଲି ରହିପାରିଲାନି। ଆଉ ବଡ ବଡ ଝିଅଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ, ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଲର୍ଟ ରୁହ ତମେ ମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସେ କୁନି ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ମା ଗିଆଟାକୁ ତା ପେଳ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।